जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ पे मेरे साथ सैयद तनवीर साहब मौजूद हैं, जो कि इस एसोसिएशन के सदर हैं, जो कि बल्दियाती रिपोर्टर के हवाले से यहाँ पे आज एक इजलास मुनक्किद किया। आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि आज का मकसद क्या था और एजेंडा क्या है इसका करने का। तो आइए चलता हूँ तनवीर अहमद साहब। देखें, लिब्रा शॉर्ट फॉर्म है और उसका जो पूरा एक नाम है लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन है। और लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन में हमारे साथ जो है कराची भर के जो है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम सहाफ़ी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बल्दियात करते हैं। और बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो बल्दियात के अलावा भी हमारे साथ हैं, क्योंकि देखें ये एक जी हाँ, अब ये देखें इस शहर के मसाइल जो हैं वो लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन ही हल करा सकती है। और साथ साथ जो है वो लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन का मकसद ये है कि सहाफ़ियों के मसाइल को हल किया जा सके। हमारे यहाँ देखें कि आप ये देखें कि शहरी निज़ाम जो है बिल्कुल तबाही का शिकार है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम ख़बरों के ज़रिए से उनकी निशानदही करें और उनको जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाएँ। उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है कि एक आम लोगों की दरख्वास्त या आवाज़ देर से पहुंचती है, और इस वक्त अगर हम किसी इदारे को रिक्वेस्ट करते हैं या अपनी बात कहते हैं तो फौरी तौर पे मसले के हल की तरफ चलता है। वो असल में लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन का मकसद यही है कि एक तो लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर जो लोग कवर करते हैं उनके मसाइल हल करना, प्लस ये कि साथ साथ जो शहर के लोग हैं जो मसाइल का शिकार हैं उनको भी हल करने की कोशिश इसमें की जाती रही है और की जाती रहेगी। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं, तनकीद भी होती है। और साथ साथ जो है वो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रिपोर्टर्स आएँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और काम करें और सहाफ़ियों के और लोगों के मसाइल हल कर सकें। बहुत सी सर तंजीमें बनी हैं कराची प्रेस क्लब पे, आपने देखा KUG भी है, FUG है, दूसरी तंजीमें हैं और अपना फोटोग्राफरों की भी हैं। तो आपको उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये लोग यानी सही करेंगे नहीं करें, तो इस हवाले से आपने बनाना शुरू की, तो उसमें नहीं शामिल हो रहा? नहीं, देखें हर बीट की अपनी एक एसोसिएशन है, जैसे कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है, कॉमर्स रिपोर्टर है, हेल्थ रिपोर्टर एसोसिएशन है। इसी तरह से बल्दियाती इदारों के हवाले से भी ये एक लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन बनाई गई, जो कि अब तक नहीं बन सकी थी। उसमें यह है कि हमारे साथ बहुत सीनियर्स लोग मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक नाम बताऊंगा, शहजाद मिर्ज़ा चुगताई साहब, जो कि बहुत सीनियर रिपोर्टर रहे हैं और हमारे जो हैं हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है, उनकी सरपरस्ती हासिल है हमें। और यह है कि वो गाय बगाए हमें बहुत सारी चीज़ों में समझाते भी रहते हैं। तो यह है कि सीखने का अमल जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ अब वो पर्सनालिटी मौजूद है, शहजाद चुगताई साहब, जो कि इसके सरपरस्त आला हैं। तो आइए लेकर चलता हूँ, क्या कहेंगे उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर चुगताई साहब, क्या कहेंगे, आप लोगों ने तंजीम आज बना दी है जी, और जी। आपने देखा कि बहुत सी तंजीमें कराची प्रेस क्लब में बनी हुई है, चाहे वो फोटोग्राफर को, क्राइम रिपोर्टर जी, जी, को। जी। तो आपको उधर मकसद नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग रिपोर्टरों के मसले हल करेंगे, जो आपको बनाने की जरूरत नहीं क्या पड़ी? नहीं, देखें कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी। प्रेस क्लब भी मौजूद है, KUJ भी मौजूद है, PFA भी मौजूद है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है बल्दियाती रिपोर्टर्स का। अच्छा देखें, एक तो आपके इल्म में ये होगा कि जो हमारे बल्दियाती रिपोर्टर्स हैं या दूसरे रिपोर्टर्स भी हैं, उनके मसले मसाइल ज़्यादा हैं। फ़ाइनेंशियल मसाइल भी हैं, मतलब जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, तो लोगों को माली मुश्किलात का सामना होता है। तो एक जो तंजीम बनाने का बुनियादी मकसद तो यही था कि कोई एक फ़ंड रेजिंग की जाए और कोई ऐसी तंजीम बनाई जाए कि जिसके प्लेटफार्म से हम अपने मेम्बरान का तो करें ही, अच्छा बाकी दूसरे दोस्तों को भी करें। अच्छा देखें, ये लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर की हमने एसोसिएशन बनाई है, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि लोकल बॉडी रिपोर्टर ही इसका मेंबर होगा। इसमें हम सब एडिटर भी मेंबर बना लेते हैं। वैसे तो हमारे जो मेंबर हैं ज़्यादातर रिपोर्टर्स ही हैं, लेकिन ये कि हमने उसमें गुंजाइश रखी है हर जो भी जिसकी बीट है, वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए, जिसकी जो भी बीट है उसको हम मेंबर बनाते हैं। और ये तंजीम तो बहुत पहले कायम हो गई थी, लेकिन आपको पता है कि अब वो कराची में लोग इतने बिज़ी होते हैं, टाइम होता नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि भाई अभी यानी कि तंजीम तो समझ लें 1 साल से बनी हुई है, तो अब इसको थोड़ा सा फाल करने के लिए आज जो है मीटिंग की थी। इस मीटिंग में एक तो ये तय पाया है कि एक जो हमारा स्टेशन होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये तय पाई है कि हमारा एक ऑफिस होना चाहिए,
تو اس کے لیے بات چیت کی ہے، اس کوئی طے کیا ہے کہ بھئی ایک آفس لے لیتے ہیں اور رجسٹریشن ہو جائے گی. ممبرشپ ہماری خاصی ہے اور اس کے علاوہ ممبرشپ کھلی ہوئی ہے اور ممبرشپ کر رہے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اب یہ طے کیا ہے کہ اب تک تو تھوڑا سے دوست ہمارے ڈورمنٹ تھے، اب تھوڑا سا سب کو فعال کرنے کا ایک پلان جو ہے بنایا ہے اور اس میں کامیابی انشاءاللہ حاضر ہوگی. سر کیا کہیں گے آپ جو آپ لوگوں نے آج اجلاس منعقد کیا تو آج اس میں کون سی ایسی کوئی خاص چیز تھی جو آپ نے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں CNBC کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں جوہر مجید شاہ لبرا کا میں سینئر نائب صدر ہوں. دیکھیں جو ہماری جو میٹنگ تھی اصل میں لبرا ایک باقاعدہ طاقتور حیثیت میں اپنا وجود منوا چکی ہے، لوکل باڈی رپورٹر ایسوسی ایشن. اب ظاہر ہے کہ یہ شہر کی سب سے اہم بیٹ ہوتی ہے جس کے اندر KD ہے، جس کے اندر SBC ہے، جس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، KMC، DMCs، اس کے بعد ڈپٹی کمشنر، ACs، رجسٹرار وغیرہ. بہت بڑی بیٹ ہے اور شہر کا تمام تر معاملات اس بیٹ کے حوالے سے منسلک رہتے ہیں. آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو ہم نے آفس کا فیصلہ کیا ہے، جلد از جلد ہم اپنا ایک آفس لیں اور انشاءاللہ لبرا جو ہے نا اس ہفتے میں اپنا آفس لے رہی ہے. اس کے بعد ہمارے رجسٹریشن کے جو معاملات ہیں وہ فائنلائز ہونے جا رہے ہیں. پھر اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ جو صحافیوں کی فلاح و بہبود، صحافی ڈیفینیٹلی قسمہ پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، صحافی کسی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، صحافی بیماریوں کے معاملات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو اس حالت میں صحافیوں کی کفالت اور معاملات، ان کے گھر کے معاملات بہت ہی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. لبرا کا مورد وجود میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اس وقت لبرا ان صحافیوں کے لیے علاج معالجہ، نان نفقہ، ان کے گھریلو امور کے معاملات اور دیگر معاملات میں وہ ایک چٹان کی مانند کھڑی ہو اور انہیں کم از کم ایک سایہ دار شجر کی مانند یہ محسوس ہو کہ ہمارا کوئی واقعی مداوع کرنے والا موجود ہے. جی میرے ساتھ موجود ہیں ندیم صدیقی صاحب، جو کہ آپ نے دیکھا کہ M7 کے نام سے اپنا YouTube چینل بھی چلاتے ہیں. آئیے پوچھتا ہوں کہ آج اس ایجنڈے کے بارے میں کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ یقیناً آپ نے جس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. بلدیاتی مسئلہ ایسا ہے کہ زندگی میں ہر آدمی کے بلدیاتی جو ہے بنیادی مسائل کا درجہ رکھتا ہے اور بلدیاتی یقیناً رپورٹرز کے حوالے سے آج جو اجلاس منعقد کیا گیا اس اجلاس میں شہزاد چغتائی پر جو کہ ہمارے بہت سینئر جو ہے رپورٹرز کی ذمہ داری نوائے وقت اور دیگر اخبارات میں ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ساتھی ہیں خاص طور پہ ہمارے عمران شاہ، سید تنویر اور جو دیگر لوگ. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری بلدیاتی حوالہ ہے آج جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس اجلاس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ یقیناً جو بلدیاتی رپورٹرز کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو یقیناً اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہوتے. دنیا کے مسائل وہ حل کرا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے مسائل سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں اور یقیناً کافی دشواری تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. یہی وجوہات ہے کہ ایسوسی ایشن یہاں بنائی جو گئی ہے اس ایسوسی ایشن کے حوالے سے ہی خاص طور پہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ ان کے بنیادی مسائل حل ہو سکے. خاص طور پر رپورٹرز کے تو حل ہوں لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے بھی مسائل حل کرنے کے لیے یہ ایسوسیشن بنائی گئی ہے تاکہ ان کو بھی بعض جگہ سرکاری ادارے ایسے بن گئے ہیں، یقیناً ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کو اگر معلوم ہو جائے کہ سرکاری ادارے میں کسی کو کام پڑ گیا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ آیا میں کوئی رابطہ، کوئی ریفرنس ہے، کوئی نہیں ہے. اگر اس کا ریفرنس کہیں نہیں ہے تو بہت مشکل دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا تو اس کو سورس لگانے کے لیے بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، رشوت دینے کے لیے بھی، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ کون سے گیٹ سے، کون سے راستے سے کن مقامات پہ جانا ہے اور میرا کام ہو جائے گا. تو ان کو بھی ذرا آسان بنانے کے لیے اس ایسوسی ایشن کو جو ہے اپنا اقدام اٹھانا پڑے گا. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے عمران علی شاہ اور ہمارے استادوں میں سے ہیں. بہت کچھ سیکھا ہم نے اور آج بھی سیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک تنظیم جو بنائی ہے جس کی اب آپ نے انٹرو میں دیکھا سنا تھا کہ ایک صحافیوں کے لیے وہ فلاح بہبود کے لیے جو کہ مختلف ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی مسئلہ ہو اس کے حوالے سے. تو آج میرے ساتھ موجود عمران صاحب. آج پوچھتا ہوں کیا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ آج بتایا جاتا ہے کہ 1 سال ہو چکے ہیں اس کو اور آج آپ لوگوں نے دوبارہ ایک اجلاس یہاں پہ منعقد کیا، تو اس کا اصل ایجنڈا کیا؟ نہیں، 1 سال تو ہمیں ایکٹیو ہوا ہے لیکن ہمارے اجلاس ہوتے رہتے ہیں. ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے گیپ آیا تھا تو کچھ مصروفیت چل رہی تھی، کچھ موسم کا معاملہ بھی تھا، حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم اجلاس منعقد نہیں کر سکے تھے. یہ اجلاس ہمارا اس بار کراچی پریس کلب میں ہوا ہے اور اجلاس کا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ پچھلے فیصلوں کو جو ہے وہ توثیق کرنا تھا. اس کے علاوہ ہمارا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری ممبرشپ ہے اس ممبرشپ کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا جائے. تیسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ جو ہمارا آگے جو ہمارا وہ ہونے والا ہے اجلاس وہ کب اور کہاں رکھا جائے گا. تو وہ بھی طے کر لیا ہم نے کہ وہ ہم
15 या 14 दिसंबर को हम रखेंगे इंशाल्लाह, और वो दूसरा इजलास हमारा मुनक्किद होगा। इमरान भाई, आपका जो आपने कहा कि हम मेंबरशिप की जो इनकाद कराने शुरू, तो उसका क्या मकसद, किस तरीके से आपके उसमें लोग शामिल हुए? जी बिल्कुल, इसमें बल्दियात की बीट करने वाले रिपोर्टर्स जो हैं उनको हम मेंबरशिप दे रहे हैं, जिन्होंने भी बल्दियात की बीट की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, वो हमारे साथ जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जनरल रिपोर्टिंग से हमारा ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अगर वो बल्दियात की बीट करते रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी ऑफ़र है कि वो आएँ, मेंबरशिप लें और फॉर्म फिल करें, मेंबर बने। और हमारा जो मकासद है इस एसोसिएशन को बनाने के, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लाह बहबूद है। जो रिपोर्टर्स हैं हमारे बल्दियात के, उनके साथ जो मसाइल होते हैं, मिसाल के तौर पे उनके रिहाइश का मसला होता है, उनके मेडिकल का मसला होता है, अच्छा उसके अलावा कुछ दफातर में बिहेवियर बहुत ख़राब होता है, अफसरान जो है वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं या किसी किस्म की गालम गलूच करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई अफसर करप्ट है, अगर मैं उससे बात करता हूँ कि जनाब हमें ये इत्तला मिले कि आपने ये करप्शन की है, तो वो आग बगौला हो जाता है कि मेरी करप्शन का नाम क्यों लिया ऐसे, तो वो बदतमीज़ी पे उतर आता है, धमकियाँ देता है या उसके ऊपर हमला करता है या उसको किसी के ज़रिए हमला करवाता है। तो इन सब के जो है उसमें सपोर्ट में हम खड़े हो सकें, इत्तेहाद का मुजाहरा हम कर सकें बल्दियात के रिपोर्ट, क्योंकि तमाम ही बीट्स की जो है वो एसोसिएशन मौजूद हैं, चाहे वो कोर्ट रिपोर्टिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो, क्राइम रिपोर्टिंग हो या दीगर जो है वो बीट्स मौजूद हैं, उनके रिपोर्टर्स की एसोसिएशन बनी हुई है। लेकिन बल्दियात के रिपोर्टर्स की एसोसिएशन नहीं थी, जिसका मैंने बेड़ा उठाया और मुझे ये एजाज़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बानी भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। नाज़रीन, थे सैयद इमरान हुसैन साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई, चाहे वो फोटोग्राफ़र की हों या क्राइम रिपोर्टरों की, लेकिन बल्दियाती रिपोर्टरों की पहली बार बनाई गई इस हवाले से कि चाहे अगर कोई मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके सामने ये दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।